24শে মে 2025-এ এক বছর পূর্ণ করল হাওড়ার জনপ্রিয় গয়নার বিপণী বিনায়কা জুয়েলার্স। এক বছর আগে 2023শে মে 2024-এ শুরু হয়েছিল এই যাত্রা। আজ তা পরিণত হয়েছে এক বিশ্বস্ত নামে। বর্ষপূর্তির এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন এক ঝাঁক তারকা ও ডিজাইনার, যার মধ্যে ছিলেন একতা বাগাড়িয়া, পারমিতা মুন্সি, রায়কিশোরী, বৃন্দা মুখার্জি ও অনুরাগ মেহতা। দোকানের কর্ণধার রাখি খৈতান ও বিশাল খৈতান জানালেন সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। তাদের ভাষায় তারা স্বপ্ন গড়ার কারিগর। তারা গয়না বিক্রি করে না, স্বপ্ন সাজায়। বিনায়কা জুয়েলার্সে মাত্র 90 টাকা থেকে শুরু গয়নার দাম, তাই যে কোনো বাজেটেই পাওয়া যায় পছন্দের গয়না। বর্ষপূর্তিতে ছিল বিশেষ অফার, ছিল উপহার আর আনন্দের মুহূর্ত। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को कांग्रेचुलेशन हावड़ा में फिर भेंट स्टार मॉल के बाद। क्या कहनेंगे व्यूअर्स को, हावड़ा व्यूअर्स आज इतना अच्छा साल हो गया। एक साल हो गया स्टोर को यहाँ पर। अभी एक साल होने के बाद जो है बीच में हम लोगों ने लास्ट मंथ में एक मंथ में 5 स्टोर और खोला है, जिसमें 4 स्टोर का इनॉग्रेशन आप लोग कवर किए। एक स्टोर का इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है क्योंकि रायदा आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए उसका इनॉग्रेशन बाकी है। अब रायदा आके उसका इनॉग्रेशन भी कर लेंगे। और ये एक साल पूरा हो गया आप लोग के आशीर्वाद से। हावड़ा में ऐसा स्टोर्स नहीं है, हावड़ा इसी मार्केट ये सब में है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी शॉप्स है। प्राइस रेंज और वो लोग ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। एज ए मैन्युफैक्चरर हम लोग का प्राइस रेंज और वैरायटी हर कस्टमर्स के लिए बहुत बढ़िया है। कितना स्टार्टिंग है प्राइस? स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास 90 रुपए से फिंगरिंग स्टार्ट हो रहा है। और व्यूअर्स को क्या कहिएगा, इतना शादी का मौसम भी आ रहा है, अभी सब कुछ आ रहा है। एनी टाइम व्यूअर्स एक साल से बहुत हैप्पी है। जो मेरे पास आना स्टार्ट करती है दूसरे आउटलेट से छोड़ करके, वो दोबारा उस आउटलेट में जाएंगे नहीं। यहाँ पर आके गुस्सा हो रहा है कि इतना साल हम मूर्ख बने हैं, अब यहीं आएंगे और सबको यहीं लेकर आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। आपका शुभ नाम था? विशाल खैतान। मैम क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा कोशिश सर ने बोला, एक साल हो गया देखते देखते एक साल हो गया है हावड़ा स्टोर का। और हावड़ा स्टोर में यहाँ पे हावड़ा में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हावड़ा की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आए हैं खुश होके गए हैं और ये बोल के गए हैं कि आपके यहाँ का प्राइस बहुत रीजनेबल है। सबसे बड़ी बात है, कस्टमर अगर आपको ये बात बोल देते हैं कि आपका प्राइस बहुत अच्छा है, तो आपकी दुकान की सेल वैसे ही 4 गुनी हो जाती है। इसीलिए हमें बहुत खुशी है। और हावड़ा के कस्टमर हावड़ा के बहुत अच्छे हैं और हमारी दुकान का रिस्पांस बहुत अच्छा है। टोटल कितने टाइप की ज्वेलरी है शॉप में? हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको, इंडियन वेस्टर्न कहीं भी कैसे भी यूज़ करना चाहे, सब ड्रेसअप पे पहनने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मल मांग टिक्का, चूड़ी, बैंगल्स, सेट, ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, सब 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 है और बहुत ही रीजनेबल रेट में है। थैंक यू। शुभ नाम? मेरा नाम राखी खेतान है। ভীষণ ভালো লাগছে, মানে এক বছরের অ্যানিভার্সারিতে এলাম। আগের বছর এসেছিলাম, সবাই ছিলেন। এবছরও প্রচুর গুণী মানুষজন রয়েছে আমার সাথে। পারমিতা মুন্সি ডিরেক্টর রয়েছেন, বৃন্দা মুখার্জি অ্যাক্ট্রেস, অরুণ বাগাড়িয়া রয়েছেন ডক্টর। তো সবাই মিলে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরেছি। আর বিশালজির কালেকশন নিয়ে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, কারণ এত সুন্দর কালেকশন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মানে খুব রিজনেবল প্রাইস, এবং রিজনেবল প্রাইসের সাথে সাথে যে কোনো ধরনের মানে ব্রাইডাল কালেকশন, নতুন ধরনের ফিউশন কালেকশন, স্লিং কালেকশন, সব ধরনের কালেকশন একই ছাদের তলায় পাওয়া যাচ্ছে। আর হাওড়ার মতন জায়গাতে এত একটা ইউনিক কালেকশন, তো সেটা একটা ভীষণ ভালো লাগার জায়গা। আমার খুব ভালো লাগলো, খুব ইউনিক ডিজাইন এবং একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ আছে ব্যাপারটার মধ্যে, যে একটাই মানে একটা গয়না একটা ডিজাইন ফলো করেই হচ্ছে তা না, একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ আছে ব্যাপারটার মধ্যে। এবং একটা মানে সারা ভারতবর্ষে যে ধরনের গয়নার ডিজাইন চলছে সেই ট্রেন্ডটাকেও ফলো করার একটা ব্যাপার আছে। তো আমার সত্যি খুব খুব মানে ইনোভেটিভ লেগেছে, ইন্টারেস্টিং তো বটেই, ইনোভেটিভ লেগেছে আর কি। বহু অনুষ্ঠানে আমি অ্যাটেন্ড করব, আমরা দেখেছি প্রেস কনফারেন্সে, কিন্তু জুয়েলারি খুব সচরাচর করা হয় না এত ব্যস্ততার মধ্যে। হ্যাঁ, কেমন লাগছে কালেকশন, কি বলবো দর্শকদের কালেকশন? ভীষণ ভালো কালেকশন এবং প্রাইসও খুব রিজনেবল। এবং সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে গয়না তো মানে একটা মানুষের জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী একটা মানে অনুষঙ্গ আর কি, মানে করতে গেলে মানে সেখানে তো ওই গয়না যদি কিনতে হয়, এবং মানে যে কোনো রকমের স্লিক হোক, মানে ব্রাইডাল কালেকশন হোক, বা যে কোনো গয়না পার্টি ওয়্যার, এখান থেকে আপনারা কিনুন। এবং এখানে খুব রিজনেবল প্রাইস, ফিনিশিং খুব ভালো, প্রোডাক্ট খুব ভালো। আমি এখান থেকেই কিনতে বলবো সবাইকে। একদম, থ্যাংক ইউ। এখন বারো যদি বললো যে একটা ইউনিক কালেকশন এবং দেখার মতো, সারাদিন ব্যস্ত থাকা হয় অনলাইনের মাধ্যমে, যদি দেখেন এখন তো ফিজিক্যালও কোভিডের পর থেকে পাওয়া যাচ্ছে, জুয়েলারি কিনতে পারছে। তোমার কেমন লাগছে এত সুন্দর জুয়েলারি কালেকশন? আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমার বিনায়ক জুয়েলের যে কোনো অর্নামেন্ট খুব ভালো লাগে।
ওদের ভাবনা চিন্তা সমস্ত কিছু ভীষণ সত্যি ইনোভেটিভ, যেমন দিদি বললেন যে কোনো এজ গ্রুপকে কভার করে, মানে যে কোনো এজের, যেমন তুমি ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন, ঘরোয়া অর্নামেন্ট, মানে ইভেন কারো